PP 109 की दोबारा गिनती का मामला 140 पोलिंग स्टेशन की गिनती मुकम्मल कर ली गई। आज रात तक नताइज का ऐलान मुतवक्के है। जीतने वाले लीगी MPA जफर इकबाल नागरा की कामयाबी को हारने वाले उम्मीदवार हाफिज अताउल्लाह ने चैलेंज किया था। आपको अपडेट करें PP 109 से, जहां पे दोबारा गिनती का मामला है। 140 पोलिंग स्टेशन की गिनती मुकम्मल कर ली गई है। आज रात तक नताइज का ऐलान मुतवक्के है। जीतने वाले लीगी MPA जफर इकबाल नागरा की कामयाबी को हारने वाले उम्मीदवार हाफिज अताउल्लाह ने चैलेंज किया था। मजीद क्या तफसीलात हैं, जान लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। जब बात करें PP 109 के हवाले से, तो यहाँ पर 8 फरवरी को जो हालिया इंतखाबात हुए हैं, आम इंतखाबात, उसमें जफर इकबाल नागरा मुस्लिम लीग नून के टिकट पर कामयाब हुए थे 353 वोटों पर, जिस पर हारने वाले उम्मीदवार हाफिज अताउल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमायत के याफ्ता थे। उनकी जानब से ये कामयाबी चैलेंज की गई थी और ये ट्रिब्यूनल में उनकी जानब से कहा गया था कि यहाँ पर उन्हें जो है वो हरवाया गया, तो दोबारा से गिनती की जाए। गिनती में कोई मसला तो नहीं है, जिस पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जानब से दोबारा गिनती की मंजूरी दी गई और अब दोबारा गिनती चल रही है। तो इसमें 140 के करीब पोलिंग स्टेशंस की गिनती हो चुकी है। इसके अलावा 34 के करीब पोलिंग स्टेशंस बाकी है और इसमें जो जफर इकबाल नागरा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे MPA अभी भी हैं, जब भी उठा चुके हैं, तो इनकी जो लीड है वो पहले से बढ़ चुकी है। पहले 353 की लीड थी, अभी कहा जा रहा है कि यहाँ पर अभी ज़राए के मुताबिक अंदर से दावा किया जा रहा है कि ये लीड 2000 के करीब पहुंच चुकी है। और इसी तरह से हर पोलिंग स्टेशन वाइज जो पहले से उनके वोट बेहतर होते जा रहे हैं, जो पहले वोट गिने नहीं गए या जो वोट मुस्तरद किए गए या इस तरह से जो भी हुआ, वो उनकी जो गिनती है वो बेहतर हो रही है। जबकि जो हाफिज अताउल्लाह के वोट कम हो रहे हैं, तो ये यहाँ पर PP 109 की अभी तक की सूरत हाल है कि जिसके मुताबिक जो पहले से उम्मीदवार जीता था वो ही जीत रहा है, ताहम उसकी जीत का तनासुब बढ़ता ही चला जा रहा है। जबकि जो पहले आ रहा था उम्मीदवार हाफिज अताउल्लाह आज़ाद उम्मीदवार थे, उनकी जो हार का तनासुब है वो बढ़ता जा रहा है और वो पहले से ज़्यादा वोटों के साथ हार रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर PP 100 की गिनती भी हो चुकी है, जहां पर हारने वाला उम्मीदवार जीत गया था और इसी तरह से NA 97 की गिनती में भी यही कुछ सामने आया था। ताहम PP 109 की गिनती में जीतने वाला उम्मीदवार ही दोबारा जीत रहा है। और इसके अलावा दीगर हलकों के हवाले से बात करें तो दीगर उम्मीदवार जहाँ पर जीत का तनासुब कम है, वहाँ पर भी उम्मीदवारों की जानब से दरखास्तें दी जा रही हैं, जिन पर इलेक्शन कमीशन की जानब से अभी फैसले आने बाकी है। और PP 109 के हवाले से आज शाम तक फैसला आने का इम्कान है कि जहाँ पर 174 पोलिंग स्टेशन जब मुकम्मल हो जाएंगे तो फिर उसके बाद जो है वो फाइनल रिजल्ट यहाँ पर रिटर्निंग ऑफिसर की जानब से इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन फिर उस पर बाकायदा तौर पर नोटिफाई करेगा मामले को। और अगर यहाँ पर कोई भी तब्दीली आती है तो वो बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानब से की जाएगी, क्योंकि RO आज जो नताइज है वो कंपाइल करके इलेक्शन कमीशन साथ शेयर करेगा। गैर हतमी नताइज थोड़ी देर में सामने आ जाएंगे क्या होते हैं, तो हम हतमी नताइज इलेक्शन कमीशन की जानब से नोटिफिकेशन की सूरत में ही शेयर किए जाएंगे कि कौन जीतता है। अभी ज़राए के हवाले से यही आज रात नताइज का ऐलान अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद पुलिस तमाम तर वसाइल मैसर होने के बावजूद अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम। शहरी दिन को महफूज, न रात को घरों में सुकून। 24 घंटे के दौरान डकैती और चोरी की 92 वारदातें रिपोर्ट हुई। मदीना डिवीजन हस्बे मामूल 28 और इकबाल डिवीजन 21 वारदातों के साथ सबसे आगे। लालपुर डिवीजन में 17, जड़ांवाला 16 और सदर डिवीजन में 19 वारदातें। जिला भर में राहजनी की 35 वारदातें रिपोर्ट। मुख्तलिफ इलाकों से 24 मोटरसाइकिलें और एक रिक्शा भी चोरी। एक रिक्शा छीन लिया गया। नकबजनी की 24, मवेशी चोरी की 3 और नौसरबाजी की 4 वारदातें रिपोर्ट हुई। फेस्को शोबा बिलिंग की बड़ी नाअहली पकड़ी गई। तमाम 6 सर्कल्स में मजमूई तौर पर 2.25 लाख से ज्यादा सार्फिन को गलत बिल भिजवाए जाने का इंकशाफ सामने आया है। मीटर रीडिंग की माहाना एक्यूरेसी रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। सबसे ज्यादा समुद्री सिटी डिवीजन में गलत बिल भिजवाए गए। शोबा कस्टमर केयर सर्विसेज का मामला दबाने की कोशिश करने लगा। आपको अपडेट करें, मीटर रीडिंग की माहाना एक्यूरेसी रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। सबसे ज्यादा समुद्री सिटी डिवीजन में गलत बिल भिजवाए गए। शोबा कस्टमर केयर सर्विसेज का मामला दबाने की कोशिश करने का लगा। आपको अपडेट करें, तमाम 6 सर्कल्स में 2.25 लाख से ज्यादा सार्फिन को गलत बिल भिजवाने का इंकशाफ हुआ है। मीटर रीडिंग की माहाना एक्यूरेसी रिपोर्ट ने तमाम भागना फोड़ दिया। गलत बिल में समुद्री सिटी डिवीजन सरे फहरिस्त है। फेस्को का शोबा कस्टमर केयर सर्विसेज की जानिब से मामला दबाने की कोशिश की जा रही है। मौक़िफ़ ने देने से इनकार किया। रिपोर्ट का जायजा लेकर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
पेपर्स में बच्चों को नकल लगवाना गवर्नमेंट स्कूल टीचर को महंगा पड़ गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल 591 गाफ पे जड़ावाला फैसलाबाद के टीचर गुलाम मुस्तफ़ा को नौकरी से फारिग कर दिया गया। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने गुलाम मुस्तफ़ा पर बच्चों को नकल करवाने के इल्ज़ाम में 10 साल इम्तिहानी ड्यूटी पर पाबंदी लगाई थी। महकमाना इंक्वायरी ने भी टीचर गुलाम मुस्तफ़ा कसूरवार करार पाया। डीओ सेकेंडरी एजुकेशन इफ्तिखार खान ने टीचर गुलाम मुस्तफ़ा का कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, पेपरों में बच्चों को नकल लगवाना गवर्नमेंट स्कूल टीचर को महंगा पड़ गया। गवर्नमेंट हाई स्कूल 591 गाफ बे जड़ावाला फैसलाबाद के टीचर गुलाम मुस्तफ़ा को नौकरी से फारिग कर दिया गया। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने गुलाम मुस्तफ़ा पर बच्चों को नकल करवाने के इल्ज़ाम में 10 साल इम्तिहानी ड्यूटी पर पाबंदी लगाई थी। महकमाना इंक्वायरी में भी टीचर गुलाम मुस्तफ़ा कसूरवार करार पाया। डीओ सेकेंडरी एजुकेशन इफ्तिखार खान ने टीचर गुलाम मुस्तफ़ा का कॉन्ट्रैक्ट मनसूख करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद क्या तफसीलात जानते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर। जी, फैसलाबाद में टीचर जो है बच्चों को नकल लगवाना उसको खासा महंगा पड़ गया है, क्योंकि तरफ से टीचर गुलाम मुस्तफ़ा को टर्मिनेट कर दिया गया है। उनके कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो टर्मिनेट करने का नोटिफिकेशन डीओ सेकेंडरी इफ्तिखार खान की तरफ से जारी किया गया, जिसमें ये मेंशन किया गया कि तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से जड़ावाला के गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर हैं गुलाम मुस्तफ़ा, उसकी तरफ से इल्ज़ाम उन पर आया था तालीमी बोर्ड की तरफ से कि बच्चों को सेंटर पर नकल करवाई गई, जिस पर 10 साल के लिए उनके बोर्ड इम्तिहानी ड्यूटी पर पाबंदी लगाई गई थी। उस पर जब महकमाना इंक्वायरी लगाई गई तो गुलाम मुस्तफ़ा नामी टीचर जो है वो कसूरवार करार पाए गए, जिस पर महकमा तालीम ने कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात टीचर जो है गुलाम मुस्तफ़ा, जो कि SSC थे जड़ावाला के गवर्नमेंट स्कूल में, उनके कॉन्ट्रैक्ट। जहांगीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कारोबारी सरगर्मियों में सरमायाकारी में खौफनाक हद तक कमी। फैसलाबाद के ताजिरों ने बैंक डिपॉजिट में 1 साल के दौरान 70% इजाफा लम्हा फिक्रिया करार दिया। बिजनेस कम्युनिटी की हुकूमत से कारोबार के लिए राहें हमवार करने की अपील की है। मजीद क्या तफसीलात जानते हैं शराज भट्ट से। जी शराज। कारोबारी हजरात इस वक्त अपना पैसा जो अपना सरमाया है वो कारोबार में इन्वेस्ट करने के बजाय बैंकों में रखना ज़्यादा महफूज तस्वुर करने लगे हैं। बिजली गैस की प्राइसेस बढ़ती चली जा रही हैं, कारोबार के लिए साजगार माहौल नहीं है। यही वजह है कि बिजनेसमैन के अंदर इस वक्त बेचैनी पाई जाती है। और जो फिगर इस वक्त सामने आए हैं बैंकों की जानिब से, स्टेट बैंक के जो फिगर्स हैं, यानी 5 खरब रुपया लोगों ने बैंकों में रखवाया है, जो 70% ज़्यादा है, इसको लम्हा फिक्रिया करार दिया है फैसलाबाद के ताजरों ने। हमारे साथ बाबर शहजाद मौजूद हैं, जो कि साबिक एग्जीक्यूटिव मेंबर है फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के, और शहजाद पंप्स के डायरेक्टर भी हैं। उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं वो इस हवाले से क्या कहेंगे। बाबर साहब बताइएगा क्या कहेंगे, इस वक्त कारोबारी हजरात जो हैं वो अपने पैसे को तस्वुर कर रहे हैं कि वो बैंकों में ज़्यादा सेफ है बजाय इसके कि वो रियल इस्टेट में और दीगर कारोबार में इन्वेस्ट करें, और इससे जो कारोबार के साथ साथ जो रोज़गार के मौके हैं वो कितने कम होते चले जाते हैं। जी शराज भाई, जिस तरह से आपके जो भी इंटरव्यूज़ होते हैं उसमें अपडेटेड मामलात के बारे में काफ़ी मालूमात लोगों को दी जाती है, तो इस वक्त जो सिचुएशन मजमूई तौर पर पाकिस्तान में और खुसूसी तौर पर फैसलाबाद में चल रही है कि इंडस्ट्रीज़ में गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस जो हैं वो नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ चुकी हैं। अभी हम फिर IMF के दोबारा जा रहे हैं, बजट के साथ IMF की तैयारी में जा रहे हैं, तो ये जो हालात हैं ये किसी भी तरह से मुवाफक नहीं है। और उसके साथ जो इन्फ्लेशन के हालात हैं वो ये हैं कि इस वक्त स्टेट बैंक जो है वो हमें 20 से 22% बिज़नेस कम्युनिटी को पैसे रखवाने के ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है। तो बिज़नेसमैन जो कि उन्हें बिज़नेस में कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, वो अपने पैसों को बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की बजाय दे आर फीलिंग इट सेफर। शराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। सनतकारों की मुश्किलात में कमी न आ सकी। महंगी बिजली के मुतबादिल सोलर सिस्टम सनतकारों के लिए इम्तिहान बन गए। बैंकों की जानिब से फाइनेंसिंग नहीं की जा रही, महंगी बिजली बर्दाश्त करना नामुमकिन है। मजीद क्या तफसीलात है जानते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, बिजली तो बहुत महंगी है। टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स, सनतकार, मैन्युफैक्चरर्स पे परेशान है, लेकिन अल्टरनेट सोर्स सोलर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं तो बैंकों की जानिब से फाइनेंसिंग और अपने ही मद में मंगवाए पैसों के ऊपर भी बहुत सारी मुश्किलात है, जिस पर इंडस्ट्रियलिस्ट फेडरल गवर्नमेंट से मुतालबे करते नजर आते हैं। हमारे साथ शहजाद अहमद साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर अबूमा है। शहजाद भाई, क्या मसाइल इस वक्त दरपेश है सोलर के हवाले से? सोलर क्योंकि बिजली बहुत महंगी कॉस्टिंग हो रही है, आप अल्टरनेट सोर्स पे जाने जा रहे हैं, तो इश्यूज क्या हैं? सर, अल्टरनेट सोर्स सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अप्रूवल्स, लॉट ऑफ अप्रूवल्स रिक्वायर्ड है।
LC اوپن کرنے کے لیے. اب جیسے میں نے اب باہر سے انڈینٹ آ گیا ہے مجھے کہا گیا کہ اب کسی بھی اپرووڈ وینڈر سے فیزیبلٹی رپورٹ بنوا کے لے کے آئیں. حالانکہ میں نے صرف انسٹالیشن تو کسی اپرووڈ سے ہی کروانی ہے, ادروائز تو میں خود تو نہیں کر سکتا انسٹالیشن. تو ڈیفینیٹلی اپروو سے ہی کروانی, اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بنائے, پھر اس سے 10-15 دن کی اپروول کے پروسیس ہے, اس کے بعد LC اور پھر شپمنٹ اور پھر وہ سارا چیزیں. اب اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ ہماری بجلی جو ہے اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ ہم انٹرنیشنل مارکیٹس میں وائبل ہی نہیں. ہم چاہیے تو گورنمنٹ کو یہ کہ ایکسپورٹرز کو اور انڈسٹری کو فیسیلیٹیٹ کرے, فائنانسنگ دے اس پہ, اور کم ریٹس پہ فائنانسنگ دے کہ جو لوگ سولر پہ شفٹ ہو سکے. بجائے اس کے ہماری گورنمنٹ اس طرف لگی ہوئی ہے کہ ہم ان کو مزید ٹائٹ کرتے جا رہے ہیں کہ جو اپنے اون سورس سے بھی سولر لگوانا چاہ رہا ہے اس کے لیے بھی لاٹ آف اپروولز ریکوائرڈ کر دی گئی ہیں, اور یہ آہستہ آہستہ ہمارے لیے مشکلات. متبادل سولر سسٹم صنعت کاروں کے لیے امتحان بن گئے. بلال ڈوگر اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. وفاقی محتسب ریجنل آفس فیصل آباد نے لائف انشورنس کمپنیوں کے متاثرین کی داد رسی کر دی. اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنیوں سے متاثرین کو 1 کروڑ 12 لاکھ سے زائد کی رقم واپس دلوا دی گئی. تفصیلات کیا ہے جانتے ہیں عمران اسلم سے. جی عمران. محتسب فیصل آباد کی جانب سے 1 کروڑ 12 لاکھ سے زائد کی رقم جو ہے وہ انشورنس کمپنیوں سے ریکور کروائی گئی ہے. وفاقی محتسب حکام کے مطابق 3 شہریوں کی جانب سے فیصل آباد وفاقی محتسب میں درخواست در کی گئی تھی کہ ان کے جتنے بھی کلیمز ہیں وہ انشورنس کمپنیوں کی جانب سے ادا نہیں کیے جا رہے, اور وفاقی محتسب کی جانب سے 100 موٹر نوٹس لیتے ہوئے اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی سے 1 کروڑ 12 لاکھ سے زائد کی رقم ریکور کروائی گئی ہے. اور وفاقی محتسب حکام کے مطابق 3 سائلین تھے جن کی 86 لاکھ اور 15 لاکھ اور 11 لاکھ سے زائد کی رقم تھی. مجموعی طور پر 1 کروڑ 12 لاکھ سے زائد کی رقم تھی, اور وفاقی محتسب کی جانب سے اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنیز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ان 3 شہریوں کی. عمران اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. گھر میں سختی, والدین کی عدم توجہ, معاشرے کی غلط صحبتوں کا اثر. فیصل آباد کی چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں گھر سے بھاگے ہوئے بچوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں مریم رضا سے. جی مریم. جی بالکل, فیصل آباد میں چائلڈ پروڈکشن کے اندر گھر سے بھاگنے والے بچوں کی تعداد کے اندر اضافہ ہونے لگا. کون سے ایسے سائیکالوجسٹ ایفیکٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بچے گھروں سے بھاگتے ہیں, اور ان کو کس طرح سے ڈیل کیا جاتا ہے جب چائلڈ پروڈکشن ان کو اپنے بازیاب کرتا ہے اور پکڑتا ہے؟ اس وقت ہمارے ساتھ سائیکالوجسٹ موجود ہیں رمضان احمد صاحب, ان سے جان لیتے ہیں اس حوالے سے. سر بتائیے گا کہ چائلڈ پروڈکشن اس طرح کے بچوں کو ڈیل بھی کرتا ہے جو گھروں سے بھاگ جاتے ہیں, کیا وجوہات ہوتی ہے کہ ان کی تعداد کے اندر اضافہ ہو رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے اس رن اوے کیٹیگری کے حوالے سے جو بچے ہمارے پاس آتے ہیں ان پہ بات کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ایشو کو ریز کیا ہے. بیسیکلی جتنے ہمارے پاس بچے آتے ہیں وہ مختلف کیٹیگریز کے ہوتے ہیں. ان میں رن اوے جو بچے ہیں گھروں سے بھاگے ان کی بھی ایک کیٹیگری ہمارے پاس آتے ہیں بچے. تو بیسیکلی گھر سے بھاگنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں. اس میں سم ٹائم تو یہ ہو سکتا ہے کہ بچے کچھ ایسے اوور ایکسپوئرز ہوتے ہیں باہر کے انوائرمنٹ سے جس میں, یا ان کی کوئی بیڈ ایسی ہیبٹس ہو سکتی ہیں جو گھروں میں وہ ماں باپ کے سامنے پورے نہیں کر سکتے, ڈرتے ہیں وہ کرنے سے, جیسے اسموکنگ ہو گئی, کوئی ایڈکشن کے ایشوز ہو گئے, یا کوئی ایسی بیڈ ہیبٹ جو فزیکلی بھی ہو سکتی ہے. کوئی ایسے فیکٹرز ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے جو بچے جو ہے نا وہ گھروں سے نکلتے ہیں تاکہ وہ باہر اپنی ان ضروریات کو یا ان چیزوں کو ڈیمانڈس کو پورا کر سکیں. مجھے اس کے ساتھ یہ بتائے گا کہ جو والدین ہیں اس کا ان کے اندر کیا کردار آتا ہے کہ ان کیسز کے اندر بھی کمی آ سکے گی؟ آپ جیسے ادارے چائلڈ پروڈکشن کام کر تو رہا ہے لیکن والدین کا بھی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. کیا کہیں گے کہ ان کو کس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے اپنے بچوں کے ساتھ؟ یہ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ جتنے بھی پیرنٹس ہیں نا یہ تھوڑے سے اٹینشن بچوں کو دینے کے والے سے, ان کے پاس جو بھی آج کل روزی روٹی کے معاملات میں بچے اگنور ہو رہے ہوتے ہیں گھروں سے نا, تو اٹینشن نہیں وہ مل پا رہی ہوتی ان کو. اور دوسرا مریم رضا اپڈیٹ کر رہی تھی, بہت شکریہ. کمیونٹی پالیسنگ کے فروغ کے لیے یوتھ انٹرنشپ پروگرام کا سلسلہ جاری. پولیس کے زیر اہتمام یوتھ انٹرنشپ پروگرام کے 6ٹھے بیچ کا آغاز کر دیا گیا. کیا تفصیلات ہیں جان لیتے ہیں اپنے نمائندے وقار گھمن سے. جی وقار. جی کمیونٹی پولیسنگ کے فروغ کے لیے چنیوٹ پولیس کی جانب سے یوتھ انٹرنشپ پروگرام کے 6ٹھے بیچ کا آج آغاز کیا جا رہا ہے. DPO عبداللہ احمد نے اسٹوڈنٹس کو اس بیچ کے پارٹیسپینٹس کو بریف کیا ہے پولیس کے حوالے سے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. سر 5 بیچ اب تک پاس آؤٹ ہو چکے ہیں, کیا رزلٹ آ رہا ہے, کس طرح کے فیڈ بیک ان کا سامنے آ رہا ہے جو پہلے بچے جا چکے ہیں؟ جی الحمدللہ آج ہمارا 6ٹھا بیچ جو سٹارٹ کیا جا رہا ہے یوتھ انٹرنشپ پروگرام کا. تو جو ہمارے پاسٹ 5 بیچز تھے جس میں بڑے ملٹی فیریس بیچز نکلے جس میں اسٹوڈنٹس بھی تھے, پروفیشنلز بھی تھے, تو یہ تقریباً 250 سے ابو
ان کی تعداد ہے. تو اس کا بڑا پازیٹیو فیڈ بیک آیا ہے. اسٹوڈنٹس اور خصوصاً جو پروفیشنلز ہیں انہوں نے اس کو بڑا پسند کیا, اس انٹرنشپ پروگرام کو, اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی ہدایت پر اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی ڈائریکشن پر اس کو دوبارہ سے ہم نے سٹارٹ کیا ہے اور اس کو ہم نے کنٹینیو رکھا ہے. تو یہ ہمارا جو 6 پروگرام ہے یہ اسی طرح سے مکمل فلی کمپریہنسو ایک پلان ہوگا. اس میں 1 ویک کی ہم ان کو لیکچرز اور تھیوریٹیکل پڑھائیں گے, پولیس کی ورکنگ, پولیس کلچر, پولیس سروسز اور پولیس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں مختلف ورکنگ یونٹس کی اس کے متعلق, اور پھر اس کے بعد ہم پریکٹیکل ان کو 1 ویک کی اٹیچمنٹ بھی کروائیں گے تاکہ یہ. بیورو چیف چنیوٹ وقار گھمن ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ. ٹوبہ ٹیکسنگ میں نگہبان رمضان پیکج راشن کی تیاری کا عمل جاری ہے. 10 روز کے دوران 60,000 سے زائد تھیلے تیار کیے گئے. مزید کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں مبشر حسن نقوی سے. جی مبشر. جی بالکل, ٹوبہ ٹیکسنگ میں نگہبان رمضان پیکج کی جو سپلائی ہے اس کا عمل جاری ہے. اس وقت ٹوبہ ٹیکسنگ کے مختلف ویئر ہاؤسز ہیں جہاں پر اس پیکج کے لیے جو سامان راشن بیگ تیار کیے جا رہے ہیں, اور 10 روز گزر چکے ہیں اور یہاں پر راشن کی جو تیاری ہے وہ ابھی جاری ہے. اسی حوالے سے جو وینڈر ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں اور جانتے ہیں. آپ بتائیے گا کہ کتنے روز ہو چکے ہیں آپ لوگوں کو یہ سامان تیار کرتے ہوئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں 10 روز ہو گئے ہیں یہ سامان کی جو فوڈ ہیمپر کی پیکنگ کرتے ہوئے, اور الحمدللہ ہم 50% جو ہے نا ہم نے جو فوڈ ہیمپر ہے پورے ضلع میں وہ ڈپارٹمنٹ کے ہینڈ اوور کر دیا ہوا ہے. تو امید ہے کہ ودن 10 ڈیز, ودن 8 سے 10 ڈیز جو ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. آپ کو ڈیڈ لائن کیا دی ہوئی ہے؟ ہمیں ڈیڈ لائن جو 20 ڈیٹ دی ہوئی ہے ہمیں, جس کے اندر ہمیں کمپلیٹ کرنا ہے یہ سارا. اچھا, یہ کہ اس میں جو آٹا, چاول اور جو دیگر اشیاء ہیں ان کے معیار کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے. اس کی کوئی سیمپلنگ وغیرہ بھی ہو رہی ہے؟ جی بالکل, اس کی ڈیلی بیسس کے اوپر سیمپلنگ ہو رہی ہے. فوڈ ڈپارٹمنٹ والا ڈیلی بیس پہ آٹا, بیسن اور گھی کی سیمپلنگ لے رہا ہے, چاول کی سیمپلنگ لے رہا ہے, اور مختلف ڈپارٹمنٹ اس کو مختلف جگہ پہ چیک کر رہے ہیں. اربن یونٹ چیک کر رہا ہے, ڈی پی آفس چیک کر رہا ہے, ڈی سی آفس چیک کر رہا ہے. مختلف جگہ پہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو چیک کر رہے ہیں. اور آٹے کی مبشر اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ.